Definitivamente que queremos todo eso que está almacenado. Culture, pero tu cultura and what you're familiar to, y lo que tú estás that you've familiarizado, grown up with, en donde has sido crecido, has great influence tiene mucha influencia on what you expect. en lo que tus expectaciones. So it could be based on your inheritance. Eso puede ser basado en tu herencia. Like, just for example, here in the United States, Por ejemplo, en los Estados Unidos, those of us that were born Americans aquellos que nacimos en Estados Unidos, have had great tragedies that have happened in the land of America, hemos tenido muchas tragedias en esta tierra de América. like depression. Por ejemplo, depresiones. In the 1920s and the 1930s, the Great Depression En el 1920, en 1930, hubo una gran depresión en todo el país. came across the land of America. Por todo el país, depresión económica. People accepted that. Y mucha gente aceptaron eso. They spoke. We lived through the Great Depression. Confesaron con su boca, vivimos acerca de a través de la Gran Depresión. My mother used to say, "Oh, the depression was upon us." Oh, no, mi mamá siempre decía, la depresión estaba sobre nosotros. Those words accepted depression into the family bloodline. Y esas palabras que confesaban entraban se hacían parte de la familia. So the United States is known as the depressed country. Y el Estados Unidos es conocido como una nación de depresión. We have a very high rate of depression in Tenemos this un country gran porcentaje de personas en depresión en este país. because that trauma that came in with my parents Porque esa vino para nuestro pueblo, nuestras familias, came down to my generation, y vino sobre nuestra generación, and depression tempted us y la depresión nos tentó to keep that iniquity in the family bloodline para mantener esa iniquidad en nuestra familia. by getting us to say things like, "I am depressed." Y nos adueñábamos de ella con nuestra boca diciendo estoy deprimido. So depression has come down through the bloodline of Americans. So, la depresión ha sido bajando, siguiendo las generaciones de Estados Unidos. And as a counselor, I see even young children now coming in Y with así, depression. como consejera, yo veo niños y muchas personas sufriendo de depresiones. So to even broaden that out further and look at other cultures, So, para expandir eso y aún a otras culturas, if you look at, say, the Irish culture, por ejemplo, la gente de Inglaterra, people born in Ireland, las personas que nacieron en Irlanda, their culture embraces a pub life. Su cultura abraza una cosa que se llama pub, el estilo de vida pub. Where they gathered in the pubs or the bars So, todas las noches se reúnen en los bares as the center of their community. y eso es el centro de su comunidad. So it's familiar to that Y ellos están familiarizados con eso, Irish bloodline, con esa línea generacional, like addictions adicciones to alcohol. al alcoholismo. There is also 5 million Irish people here in the United States because of the potato blight. So, aquí en Estados Unidos hay aproximadamente más de 5 millones de gente de Irlanda por la escasez de comida que hubo allá. So you'll see Irish people will deal with starvation, deprivation, and eating disorders. So, la gente de Irlanda usualmente caminan en depravaciones, la deprivation, lacking, como que le falta las cosas, y alcoholismo y depresión. And then you'll also see, because of the wars in Ireland, you'll see anger. Y también en Inglaterra hubo un tiempo donde había mucha escasez de comida y las guerras, hubo muchas guerras allí. Yeah, so the anger, the starvation, the deprivation, La ira, la escasez, addiction, adicciones, familiar, eso es familiar para ellos. cultural, Culturalmente lo han abrazado, based on the families that they were born into. basado en las familias en donde han crecido. If you look at people that are English, Por ejemplo, las personas que son de Inglaterra,
There's a spirit of pride, Hay un espíritu de orgullo, intellectualism, intelectualismo. stiff-necked, Hay cuellos erguidos, stubborn, testarudos, religious, espíritus religiosos. because of the way the English really birthed the United States. Así como que la manera en que Inglaterra influenció o parió, dice, Estados Unidos. And the Church of England, Y la iglesia de Inglaterra, very proper. bien propia, todo es muy propio. I grew up with those two bloodlines in my family, one on each side. So, yo crecí en esas dos culturas. So at my grandparents' house, En la casa de mis abuelos, the English side, el lado de Inglaterra, no food touched on the plate, no, ninguna comida podía salirse del plato. and you could hear the grandfather clock just ticking, that's all you could hear. Y todo el tiempo escuchábamos el reloj abuelo que tiene el péndulo sonando. Very sterile. Bien frío todo, impersonal. But on my mother's side was the Irish side. Pero en el lado de mi mamá éramos de Irlanda. That was the wild side. Ese era el lado más libre, más salvaje. So you had the stuffy, So, de un lado éramos los fríos, los impersonales, then you had the wild drinkers. y en el otro lado eran los que bebían, tomaban libremente. So our family is mixed of that. Nuestra familia, mi familia, es un conjunto de esos dos. And between the siblings, Y entre los hermanos, that shows. eso se mira, se puede ver. Based on the iniquitous structures that we opened in our own lives. Basado en las estructuras de iniquidad que nosotros mismos abrimos. So then, I'm going to get to the Hispanic, because I know that's the one you want to know about. Y vamos a hablar de hispanos, porque yo sé que eso les interesa. But just two more. Pero dos más le voy a decir. The African American bloodline. Por ejemplo, las iniquidades generacionales del afroamericano. Because of slavery, Porque pasaron mucha esclavitud, you'll still see those bondage spirits coming down through the generations. usted puede ver todavía esas estructuras de esclavitud pasando en generacionales. You'll see abuse. Puedes ver el abuso, You'll see poverty. la pobreza, You'll see theft of inheritance. Theft. Okay. Theft. Robo, Stolen inheritance. Okay, o robar las herencias. Not they didn't steal, but their inheritance was stolen from them Su herencia les fue robada when they were brought out of Africa and torn away from their families. cuando fueron arrancados de sus raíces en África y llevados a otro país. And you'll see divisions in family because of that. Y ves mucha división entre la familia por esos. Same thing with the Native Americans, the Indians. Lo mismo con los nativos americanos, los indios de acá. Their land was stolen from them. Su tierra les fue quitada. So that theft of that inheritance, that stolen inheritance, was the land. Asunto de que se les robó la tierra, se les robó su herencia. So when I get American Native Indians mixed with the African American bloodline, So cuando mezclamos las generaciones de iniquidades de los nativos indios de aquí con los afroamericanos, you'll see a greater propensity for theft or things being stolen from them. so ves una gran porcentaje, una propensa, una inclinación a robar. I had an Indian, a Native American Indian that came in for counseling. Yo tuve un nativo indio que vino a mi oficina para consejería. Never could own a home. Nunca pudo ser dueño de una casa. Moved 11 times in 1 year. Se mudó de ese lugar 11 veces en un año. Just like the Trail of Tears. So, sí, así como el camino de lágrimas. They probably don't know the Trail of Tears. Okay, well, just like their land was stolen from them. Así que su tierra fue robada a ellos. He could not own property. Él no podía ser dueño de su casa. So
I think the two cultures that I see the most So, las dos culturas que más veo a menudo are the African American bloodline son las afroamericanos and the Hispanics, y los hispanos, because those two churches porque esas dos iglesias have a greater understanding tienen un entendimiento más grande of deliverance. de liberación. So when I first started as a counselor, So, cuando primero empecé a dar consejería, a ser consejera, those two cultures esas dos culturas were the ones I saw the most. fueron las personas que más venían a mi oficina. So I had a lot of information about them. So, tengo mucha información de ellos. In fact, when I first started, A propósito, cuando empecé, I had 3 or 4 women tuve 3 mujeres from Cuba, de Cuba, Puerto Rico, de Puerto Rico, and they had exactly the same stories. y tenían casi exactamente la misma historia. I couldn't keep them straight. No podía separarlas porque eran tan similares. The things that they were going through were so similar Las cosas que ellas le estaban sucediendo eran tan similares, that there was a pattern, había como que un patrón, and I saw that. y pude observar eso. So I began to put this together based on the Hispanic bloodline. So, esto lo escribí basado en lo que el Señor me ha revelado acerca de estas líneas de iniquidades. And when we were on national television 3 or 4 years ago, Y cuando estuvimos en la televisión a nivel nacional hace como 3-4 años, we got invited on to the Oprah Winfrey Network. nos invitó el show este que se llama The Oprah Winfrey, I don't know if you know, To do a show called Fighting Satan. hacer un show que se llama Peleando con Satanás. One of my friends, Uno de mis amigos, Jelly Acevedo, Jerry Acevedo, came in to do the show with us and share her testimony. y vino a hacer la historia en el show. And she outlined for that show Y ella hizo una historia en el show, the iniquitous structures la iniquidad, la estructura de la iniquidad over the Hispanic bloodline. de la línea hispana. So I'll go through those. Yo le voy a compartir eso. She saw, and so have I, Ella vio, y yo también, a spirit of poverty un espíritu de pobreza that comes to keep people limited que viene a mantener la persona limitada, without the proper finances. sin las finanzas propias. She also noticed there's great secrecy. Hay también, el Señor le reveló que hay un gran secreto, siempre andan manteniendo secretos. Where what goes on in the family stays in the family. Y siempre dicen lo que pasa en la familia, se queda en la familia. That there's a pride of not allowing others to see. Es como un orgullo de que no quieren que nadie vea lo que realmente está sucediendo. That it's about how things appear to others. Es como que quieren mantener una apariencia a las otras personas. So what goes on in the family stays in the family. So, lo que sucede en la familia se mantiene secreto en la familia. Also, a lot of matriarchal dominance. También una dominancia matriarcal, Where the women do it because they don't feel it will get done. porque las mujeres toman el liderazgo porque de otra manera no se hacen las cosas. So there's a control that's taken on by the women. So, el control las mujeres toman el control. And it's allowed by the men. Y eso, los hombres le permiten hacer eso. Also, a lot of incest. También corre una iniquidad de incesto. And she noticed this because, and so did I, because of the large extended Hispanic family. Y eso el Señor nos reveló porque principalmente por la familia que es tan extensa, tan grande. That includes a lot of cousins. Que incluyen muchos primos. And she said that a lot of the experimentation in the family goes on with cousins. Y mucho de la sexual experimentation, Yes. muchas de las primeras experiencias sexuales usualmente suceden con los primitos, con los primos.
Yes, she would say dis primus, whatever that goes. But that's what she told us, and that's what we've seen is there is a lot of incest in the family bloodline, a lot of molestation, and a lot of perversion. Hay mucha perversión sexual, incesto y molestation. Molestar cuando un mayor, ¿saben? Molesta sexualmente a un pequeño. Unwanted sexual molestation. And so when we look at that, cuando estamos mirando eso, that structure very rarely skips a generation with the incest. Ese tipo de estructura muy rara vez pasa por alto una generación. Addictions will often skip a generation. Adicciones muchas veces pasa por alto una generación. But sexual molestations do not. Pero las perversiones sexuales que molestan a los niños pequeños usualmente no pasan por alto ninguna generación. And there was a recognition of when they start around 3 or 4 years old. Y hay una estadística que dice que comienzan a cerca de los 2, 3 años. They cycle back around at 9 or 10. Y el ciclo continúa a los 9, 10 años. There's more unwanted advances at 12. Hay más avances sexuales cuando son los 12 años. Until the child goes out and explores on their own at 15. Hasta que el niño ya a los 12, 13 años entonces sigue experimentando sexualmente. There is also a lot of occult influence in the Hispanic bloodline. Hay mucha influencia del ocultismo. Because of the mixing with the Catholicism and the Santería. Porque hay una mezcla bien grande acerca del catolicismo y la santería o el espiritismo. And a lot of times because of that, y muchas veces por eso, the firstborn sons, los hijos que son primeros en nacer, go back to mom. Regresan a su mamá. Because the mothers don't release the firstborn son. Porque las mamás usualmente no sueltan, no dejan ir, no se despegan del hijo mayor. And I saw that several times in that entire group that came in. All the husbands left the wives in the United States and went back to Cuba. Y he visto esto en mi consejería, donde el hijo mayor aún deja a su esposa por ir a reunirse con su mamá. Also, a lot of loneliness in the women. Mucha soledad, las mujeres las dejan solas. Broken commitments. Pactos que se rompen. Divorces. Divorcios. Separation. Separación. And then abuse. Y por supuesto, abuso. Emotional and physical. Abuso físico y abuso emocional. So, I go over a lot of other cultures. Yo investigo también muchas otras culturas. But for the interest of time, I think we want to stay with the Hispanic culture. Pero por el interés del tiempo en esta noche vamos a enfocarnos en la cultura hispana. So that we can begin to sever some of these assignments over you. Para que podamos empezar a cortar esas iniquidades en nuestras vidas. So Kathleen, you want to come on back up and Pastora, por favor, minister through that? So what we're going to do is, if you guys want to stand. Quisiera, por favor, que se pusieran de pie. We want to set you free tonight. Vamos a declarar liberación en esta noche. Especially from any generational iniquity that you've allowed to replicate in your life. Especialmente por esas iniquidades que se les ha permitido que entren a tu vida. And so Phyllis is going to lead us in some repentance. La doctora Phyllis nos va a dirigir en una oración de arrepentimiento. And we're going to come against some spirits. Y vamos a cancelar esos espíritus. And then we're going to call in your God inheritance. Y entonces vamos a llamar y declarar tu herencia del cielo. Ready? ¿Estás listo? So, Heavenly Father, Padre Celestial, repítalo. I repent. Yo me arrepiento. And renounce. Y renuncio. The sins of my forefathers. Los pecados de mis antepasados.
I sever the assignment Yo corto esa comisión of every generational de cada generación iniquitous assignment de iniquidad that has come upon my family bloodline. que ha venido sobre mi familia. I cancel La cancelo. every iniquity Cada iniquidad of abuse. de abuso. I cancel all iniquity Yo cancelo toda iniquidad of incest. de incesto. I cancel all iniquity Yo cancelo toda iniquidad of secrecy and hiding, de secretismo, of occult, de ocultismo, of matriarchal dominance, de dominanza de matriarcal and of all broken commitments, y todas las promesas rotas and every iniquity of poverty. y toda iniquidad de pobreza. I cancel these assignments Yo cancelo esas iniquidades over my family bloodline de mi familia with the blood of Jesus Christ. por la sangre de Cristo And I say they are under the blood y los sello con la sangre de Cristo in Jesus Christ's mighty name. en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amen. So, if you want to come up front and stand in a line like this and hold your hands out, we're going to pray and prophesy over you the things that God has put in your line and call it into your life right now, that you can start Venga para walking acá, in it. vamos a hacer una línea y vamos a orar por ti y vamos a profetizar sobre de ti para declarar la herencia que Dios ha determinado sobre tu vida. I feel right now Yo siento ahora mismo, that particularly over the women, específicamente sobre las mujeres, there is a spirit of oppression, hay un espíritu de opresión, a sense of worthlessness, como que no tienes valor, that you don't have a voice, que no tienes una voz, that your opinion does not matter. que tu opinión no vale. And those are spirits. Esos son espíritus. And they are particularly in this particular culture. Y es especialmente en esa cultura, But they're not in you. pero no están en ti, They're outside of you. están fuera de ti. And right now, Y ahora mismo, say this. diga eso: Father, Padre, forgive me perdóname for listening to these lies. por escuchar esas mentiras. You have called me Tú me has llamado to walk in greatness, para caminar en grandezas, to have your voice, para tener tu voz, to have your sword, para tener tu, to be a warrior, para ser un guerrero, to stand tall, para pararme derecho and to understand y para entender all wisdom, toda sabiduría and to have knowledge, y tener conocimiento and to have worth. y tener valor. Okay, right now, Lord, Padre, I command every spirit, yo mando ahora mismo todo espíritu, every lying spirit todo espíritu de mentira that would oppress your daughters que está oprimiendo a tus hijas, to be silenced right now in que Jesus' name. se callen ahora mismo en el nombre de Jesús. I command you to go Y te mando que te vayas from the daughters of Zion. de las hijas de Sión. There is no place for you No hay parte para ti in these daughters. en estas hijas. These are warriors. Estas son guerreras. And it's time for you, daughters, Y es hora de que tú y guerreras to roar, que pelees, to stand up que te pares for derecho your children por tus hijos and for your husbands. y por tus esposos. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesús. And I sever the assignment right now Y yo corto esas iniquidades ahora mismo of any little girl spirits de todas que te hacen sentir como niña pequeña, of hiding, de que te escondes,
Every spirit that hid from punishment, todos esos espíritus que quisieron esconderte de every spirit desafíos, that shut their mouth, que te hizo taparte la boca, I sever the assignment yo corto ahora mismo esas iniquidades. of these little girl spirits of hiding right now. Es esa asignación de que eres una niña pequeña And escondida. I command them to loose these women now in the name of Jesus Y Christ. yo mando ahora mismo que sueltes estas mujeres de Dios. Hiding, Esconderse, go. vete. Secrecy, Secretismo, go. vete. Right now, En el nombre de Jesús. in the name and blood of Jesus Christ. En el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo. Every little girl spirit of perfection Todas las niñas esas que estaban siempre perfeccionando todo. that has brought in self-condemnation, Que ha traído una condenación sobre tu vida de culpa. legalism, El legalismo and religious spirits. y espíritu religioso. I command these spirits to loose them now with the blood of Jesus Christ. Yo They mando go. estos espíritus que están oprimiendo las que se vayan ahora They mismo. go. Vete, They go. vete. Self-condemnation, Condenación de ti misma, insecurity and inadequacy, culpa y que eres inadecuada, no suficiente. and those little girl spirits of perfection. Y ese espíritu de que estás siempre perfeccionando I todo. command them to loose them now in the name of Jesus Yo te Christ. mando que las sueltes ahora mismo en el You nombre de have Jesús. no authority here in the name of Jesus. No tienes ninguna parte en el nombre de Jesús. Go now. Vete ahora. Every little girl spirit of being lost, Todo ese sentido de que eres una niña perdida, not knowing where they belong, no, sin saber que no de dónde perteneces and running away, y que siempre te estás corriendo, huyendo. I command these spirits Amando ahora mismo esos espíritus oprimidos, to loose them now que te suelten ahora mismo in the blood of Jesus Christ. en la sangre del Cordero de Dios. And I declare they are found, Y declaro que eres encontrada, they are loved, tú eres amada, no longer wandering, no, ya no más estar perdida, no longer lost, no, ya no más sin saber quién eres, no longer hiding, no, ya no más escondiéndote, but in front, pero en el frente, as a daughter of the King, como una hija del Rey, getting the blessings recibiendo las bendiciones, as the bride of Christ. como la novia de Cristo. And in this week, Y esta semana, that we stand in the upper room, cuando nos paremos en el lugar alto, waiting esperando for our King por nuestro Rey to come on Pentecost, para venir en la celebración de Pentecostés, I release a shift yo desato un cambio over each and every one of them, sobre todos y cada uno de nosotros. that they see themselves, Que se vean a sí mismas, even the guys, as aún los varones, the bride of Christ, como la novia de Cristo, turning now cambiando ahora mismo to face the groom. para dar el frente y mirar el rostro del novio. And that as they look into the eyes of their groom, Y así que tú mires en los ojos de tu novio and they fix their eyes on him, y pongas tus ojos en él, perfect love vas a recibir ese amor perfecto. casts out all fear. Todo sale todo espíritu de miedo. Sever the assignment of all fear. Y se cortamos todas esas iniquidades y persecuciones del enemigo en el nombre de Jesús sobre tu vida. As we stand there and we look at the King, Porque así que nos paramos y miramos al Rey. say, I do. Diga, yo acepto A greater level of intimacy un nivel nuevo de intimidad will be released. con el Señor va a ser desatado. And I declare that Pentecost blessing Y yo declaro la bendición de Pentecostés over the bride that's here tonight. sobre la novia de Cristo que está aquí esta noche. In Jesus' mighty name. En el nombre de Jesús. Earlier, before Phyllis started praying about the bride, Así que antes que la doctora Phyllis estaba mencionando la novia de Cristo, I saw everyone getting new clothes. yo vi como que cada uno de nosotros estaba recibiendo nueva ropa. Everybody was being handed out these new pure white garments. Era como si estabas recibiendo, te estaban distribuyendo, estaban dándote nuevos blancos, vestidos blancos. And he was declaring to you Él estaba declarando sobre de ti your restored innocence.
Tú que Él restaura tu inocencia. Your restored purity. Tú Él restaura tu pureza. Because some of you are laboring, Porque muchos de ustedes están luchando the feeling el sentimiento of feeling dirty. que como que me siento impura, no limpia. Because some things were done to you, Porque algunas cosas que te sucedieron, even as a child, aun cuando eras niño, pequeño, and you feel the shame. y sientes vergüenza, That's over. eso ya se acabó. This is a new day. Ese es un día nuevo. You put on your white garments. Ponte tu ropa nueva. Be the bride. Sé la novia. All right. Let's stretch out your hand. Hold out your hands. You're going to receive the anointing of Pon tu mano the hacia Lord. adelante, la palma hacia adelante, las dos. Ponlas al frente para recibir. We're just going to go down and just pray. Okay. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Just go together. Yeah, right now. I'll follow you. I'll let you know. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, thank you, Lord. You have a voice. Tienes una voz. Just destroy this yoke right now in Jesus' name. You are Lord. That silencing, that hiding, has no authority right now. Thank you that her voice is restored, that the roar of the lion is coming out, Lord, that nothing will keep her silent any longer. I just thank you, Lord, for that roar, the roar of the bride that comes in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you for the one who gracias. Thank you for the peace, Lord. Gracias. Thank you for the answered prayers that have long contemplated. I just thank you, Lord. I send the assignment of all weariness that will try to wear her out while she waits. Thank you, Lord, for lifting up her head. That your answers are yes and amen. Porque tu contestación de tus oraciones son sí y amén. Gracias, Jesús. Gracias por refrescarla y renovarla y por bendecirla. En el nombre de Jesús. Hope restored. La esperanza restaurada. Everything that's come down through the generational bloodline over her, Lord, we sever it now, right off of her. She does not have to look back. She does not have to focus on what's gone on before now, Lord. But we cancel the assignment of all generational iniquity structures that would follow her. I break their assignment off of her right now with the blood of Jesus Christ. And by that blood, I just release that anointing. Y yo desato la unción, Pure, pureza, like white, como blanco, refreshed. refrescada. All the way back to the day before it started. Todo hasta atrás, hasta el pasado, hasta donde comenzó. She is made new. Ella es hecha nueva. It is not your identity. No es tu identidad. It was not your fault. No era tu culpa. No fue tu culpa. I sever the assignment right now. Any torment Todo that came out of tormento. that abuse, I break its assignment over her right now. Rompo ahora mismo esa asignación del enemigo sobre tu vida. And Jesus, I thank you for the restoration in that place of pain, Gracias, Señor. in that place of loss, Ese lugar donde te molestaron, donde te and a oprimieron. fullness of restoration. Ahora restaurando.
restauración completa. And the love of Christ. El amor de Cristo. Safety. Segura. Estás segura. Thank you, Father. Thank you, Father. Found. Thank you, Father. Ha sido encontrada. Where your parents didn't protect you. Tu padre no te protegió, pero tu padre celestial sí. ¿Estás seguro? Thank you, Jesus. Thank
perfeccionismo, legalismo. I sever its assignment over her life. Yo corto esa asignación del enemigo. Blood of Jesus Christ. Ahora mismo por la sangre de Jesús. And I thank you that she accepts your word. Y gracias, Señor, porque ella acepta tu palabra. To steadfast Porque ella es perfecta en in tu the ways that God has given you. The Spirit is giving you revelation, structure of words that have been spoken over her by elders. Gracias, Padre, porque ella me vive una palabra que ha sido hablada sobre su vida. Because she believes you. Porque ella cree lo que tú has hablado de ella. Hold you back. Don't let fear time you. Hermosa, brillante, perfecta. You speak in love. Amada. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Purifica tu mind. Nueva identidad. Nueva identidad. Será catuturita, la cara. Your daughter, just take one step forward. Paso adelante, da un paso adelante. Into new. En lo nuevo. Cut every cord of death that's trying to hold you back. Every cord of absurdity. Just your back. God, I just thank you. I don't know, I just see that stuck in between the two Jesus. Entonces es atrapada entre generaciones. Between, I think multiple doors opening up for her. Submission. Entre sumisión de tu padre Do you have children? y los hijos. Where the children want to go. Y en el otro lado están los hijos. But donde you're the quieren ir. generation in between. Esto es como entre dos. It's caught in the middle. Estás atrapada entre los dos. So Lord, I just thank you for this mom. Yo te doy gracias por esta madre. I thank you for blessing her with wisdom, Gracias por bendecirla con sabiduría direction o dirección for her children. y sus hijos. That they see you. Que te ven a ti And they see you in her. y te ven a ti en ella. And she leads with that, in that place of peace. Y ella vive en ese lugar de paz, Not in anger, no en ira, not in bitterness, no en resentimiento, not in resentment. no en amargura. I sever its assignment over her now. Yo corto ese trabajo del enemigo en su vida ahora In mismo. the blood of Jesus Christ, Y la sangre del Cordero, all bitterness goes. toda amargura se va, It goes now. se va ahora mismo In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Every root, Toda raíz, every cord, toda cordón, every tentacle. todo tentáculo. And I thank you, Lord, that she ministers to her children Y gracias porque ministra a sus hijos in that new place of love. en ese lugar de amor. Toda culpa, all guilt is gone. All guilt is They're gone. created. No more pulling, no more tug of rope over her. Thank you, Lord. Peace. Peace. In Jesus' name. No more shame, no more guilt. Free. You are hereby set free. Gracias, Señor, porque se levanta con un nuevo manto. Thank you for a new mantle that is not relying on the old ways. Gracias porque este manto que tú le das no se confía en las cosas viejas, That you refresh him, que tú lo refrescas, that you pour out wisdom, que tú derramas
fresh revelation, revelación fresca, what it means to be a man of God, lo que significa ser un hombre de as Dios, the head of the family. como la cabeza de la familia. Raise him up, Lord. Levántalo, Señor. That he walks in the newness. Que Él camina en lo nuevo de tu revelación, lo que tú tienes para Él. Lord, thank you for your servant, Gracias por tu sierva. that you made her with a servant's heart, Ella sirve con un corazón that she pours out to many. y ella sirve a muchos. I thank you, Lord, for fresh and filling, Gracias por la nueva llenura de tu Espíritu Santo. that she does not feel like she's being taken advantage of, Que ella no se sienta como que se están aprovechando de ella, but that she serves out of love. pero que ella sirve por amor. That any place where her heart's been trampled, En todos esos lugares donde su corazón se ha sido pisoteado, I sever the assignment of those who've taken advantage of her. yo corto la comisión del enemigo que se ha aprovechado de ella. Lord, I thank you, Father, for rising up Y gracias porque tú la levantas with a roar con un rugido of the lion of Judah. del león del Judá. That her boundaries are clear. Que sus límites son libres And no more abuse, no más abuso, no more doormat, no más que te pisoteen, but a child of the King. pero una hija de Dios The full inheritance con un derecho a la herencia completa and a new destiny, y un nuevo destino, a new future, un nuevo futuro. peace, Paz, peace, shalom, shalom, paz, paz. nothing broken, Nada que esté roto, nothing missing, nada que falte, nothing lost in her childhood. nada que esté perdido en su niñez. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Oh, okay, good. Well. Thank you, Father. Thank you for this man of God, Lord. Thank you that he comes to know you, Gracias porque to represent you, porque te representa, to set a new plumb line over the family para que Él establece una nueva línea that does not look like the one from the prior generation, que no se mira como la generación pasada, that trains the sons que le va a entrenar a los hijos in a new way. en una nueva manera. That es todo sandare que llama esto saliere de shekam de justicia, kikarás sandare de shekam. We call in that father's heart So, llamamos ese corazón de padre to lead para que dirija without fear sin miedo and strength. y con fuerza. In Jesus' En el nombre de Jesús. Lord, I thank you. I thank you. Any place where that mantle of duty has been left over here, I just sever its assignment right now with the blood of Jesus. And I thank you, Heavenly Father, that any spirit of control that would try to move in just to try to get things done, I just sever its assignment right now, oh God. I thank you, Lord. I thank you, Lord, that she has been made in your image and likeness as a daughter of the King, that she walks in the fullness of that inheritance. There's nothing missing, nothing left behind, Lord. And I thank you, Father, in this season, there's a greater level of trusting in you, a greater level of confidence in you, Heavenly Father, a greater level of leaving it at the altar for you, Lord, with just a confidence that Jesus Christ has it. Nothing is going to be left undone. I just sever any spirit striving that would have her move with, I have to do this, I have to get it done. That works mentality, Lord, I just thank you that she is in a place where it is finished, it is done, and there is rest in you. I thank you for that rest over her. Rest over her. She's got a lot on her plate. Thank you in this season. Peace. Amén.
just comes in my place of rest. In the